Hello guys, I'm Vlogs. What? Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you for supporting this video, guys. So for tonight's video, guys, our lesson for today about of this spelling. Yes, I let her in a read this one. Okay. Body. Baby. Pila ka buok ang in sa how many in the funny? In funny. Two. Oh. Bunny. Body. Oh. Pareha sila no? Same. Lingi mo dito. Onya. Dili po dito. Oh, nya kini kay Happy. happy day ni. Body. Eh kini. Happy. Oh, double. P. Okay. Oh, how about this one? Puppy. Oh, double. P. How about this one? Honey. Honey. So the same. Last word. Oh, how about this one? Monkey. Ang ki kani yawi. Man. Yawi na siya. O pareha sila no ki. Ang man gibutangan og ki nahimong manki. Oh. So all of this one from here to there last there are same last word. Baby, body, baby, bunny, happy, puppy, honey, monkey, cake. So the same last word. Wala sila kakita sa cake. So, sige lang. Nya, ang funny pila ka buok ang nagdubol? In. O sa'yo nagdubol sa iya ha? Dubol? In. So, ang bunny unsay nagdubol sa iya ha? In. Ang happy unsay dubol sa iya ha? Letter P. Ang puppy unsay dubol sa iya ha? P. Ang honey wala. Wala. Monkey wala. But monkey and key the same last no? Last K. word. So, how about this one? Head. Hey. Heart. Sige. Heart. Yan ka na. Ears. Kani. Shoulder. Kani. Finger. Kani. Neck. Hat. How about this one? Duck. Ha? Duck. Kani. Chicken. Hmm. Horse. Oh. House. Ha? House. Host ka karon. House. House niya kani. Mouse. House. House ug mouse. Different beginning letter and the same last no? And this one, Oyo. Nya kani. Oyo. Unsa ni? Home. Nya kani unsa man na siya? Dan. Done. Kani unsa man ni siya? Kani unsa man ni siya? Kani unsa man ni siya? Come. Nya kani unsa man ni siya? Came. Kani unsa man ni siya? Or. Hour. Our. Kani hour gyapon ni siya ha? Na oras ba kanang hour oras kanang hour ba sa oras ba? Kani unsa man ni siya? Time. Okay, kani unsa man ni siya? Ut. Ut? Out. Kani unsa man ni siya? In. Kani unsa man ni siya? Sip. Side. Side. Oh, ato na silang taputon silang duha butangan natog in. Is inside. Nya, Inside. kani ato na butangan diha og out. Nya Side. natin og side o outside. Isumpay-sumpay ra na siya pagbasa. Nakasabot? Cebu. So how about this one? How about this? Fish. How about this one? So mani.
Dili. Ay, kini, unsa man ni siya? Fire. Fire. Unsa Fire. kini siya? Kat akong gingon si mo, ha? Pagbasa na. Shun. Kani po, chun. Shun. Dali po, no? Shun. San. Sin. Sin. Onya, kani Shun. kay... San. Katong, Sin. kani. Sin. Shun. Unsa kay ini siya? Tingog ni is. Sounds ni is. Okay. E. Oh, is. Is. P. K. Okay. Sige na day magbasa ba mga si mga sige na Ay. day. Special. Special. Kani unsa man ni? Media. Unsa gani ini siya oh? Lang. Unsa gani ini siya? Unsa gani na siya? Kani siya side. How about this one? Kung side siya, kani unsa man siya? Na ang diferensya sila duha ang is raman ug ang h. Unsay pagbasa ni? Side. Side. Oh, how about this one? Kung Hat. siya Hat. kung siya side kani unsa man ni siya pagbasa? Sa. Side ba na siya kay is? Ya kana each man na siya unsa may pagbasa diha? Oh, pareha man na sila giha gikan. Oh, padong diha oh. Ang nagdiferensya sila ka ang beginning letter lang. So, ang is pulihan og each maunsa man siya pagbasa. Siya kay side kini how about this one? Unsa pagbasa? Hide. Hide. Oh, I hide this one. For example, I Gitaguan. hide this one. Yes, taguan. I hide this one. I hide this one. Ana. Behind. Behind. Unsa may behind? Behind. Bitter. Unsa may behind? Kanang behind. Likod na. Behind bino? Ha? Likod ng behind, no? Kanang Nasa luyo. mabihain ka ba? Luyo ba? Naluyo? Di, Naluyo lagi. Behind me. Behind me. beside mo na. Ah? Behind ka nang, behind hindi ka nang, mabihain jud ka ba ka nang dili jud ka makakuan sa iya ka nang, di ka maka lamang sa iya ha Di. ba? At the back side lagi ang behind lagi. Bukol. Side me, beside man pud ng tapad. Beside, in front, behind lagi. Oo, kanang paluyo. Oh, makuan. naluyo ba? Mabihain. Behind. Ang beside inday, ano, hoy. Ang beside, oh, mora gyapon siya na side ha. Kana na side o kanina side mora gyapon. Beside kanang tapad. Imong tapad beside. Oh, nakasabot. Tapat. Oh, nakasabot. Under the table. Unsa may under the table? Under. Oh. Under the table. Unsa may under the table? Under ba? Under. Ano? Under. The table. Under. Under the table. Table. Ano ang table, oh? Ano yung table? Under the table. Under the chair. Under the... Unsa man? Under the... Unsa pa? Under the tree. Under gani kanang ilalong ba na? Ilalong under. Ay. Oh, muna under. Sabot. Sabot. Unsa gani ni siya? Unsa man ni siya pagbasa? So. Cheer. Chair. Ha? Cheer. Kani unsa pagbasa? Table. Table. Look like a apple, the last, no? Okay, basaha. Again. Body. Head. Fish. Duck. Inside. In. Outside. Home. Done. Done. Come. Skin.
Hour. Hour. Hour gihapon. Silent. May siya atong hour ba na nasa oras ba oras. Hour. Oh, ya kani. Time. Don't forget time na siya pagbasa. Kani? Out. Kani? Table. Kani? Under. Kani? Oh, ana siya. Special. Shell. Kana siya shell, no? Shell. Shell. Special. Mouse. Ay. Mouse. House. Horse. Kuyawan ako ay. Okay. Chicken. Shon. Shon. Ano ka? Yan na. Walang taon ay. Ay. Hide. Ay, day na. Ay. Hand. Hand na. Hand. Lick. Finger. Inahanan na, dili kayo nagyaw-yaw lang tana. Inahanan ka mauta ni mo, sulat. Kabaw mo. Basa, kabaw mo, sulat dapat. Oh, sure. Sige. Shoulder. Earth. Heart. Fire. Fire. Hat. Hide, lagi. Hide. Sa, kana siya side kani hide. Hide. Kana Beside. Ano beside dito? Beside. Tapad. Tapad. Ang behind, Behind. nalviyo. Laluyo. Okay. Okay, thank you for watching. Bye-bye. Thank you for watching.